Hi, Marta. How are you? ¿Cómo vas, Marta? ¿Y usted cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está el tiempo atmosférico por allá? ¿Mucha lluvia o está calentico? Lloviendo, lloviendo. ¿Verdad? Es que En llovedera, Barranquilla ¿no? está lloviendo. Aquí en Sabana Larga ahora mismo no. Qué llovedera. Sí, pero esta semana, hoy es que fui al colegio porque hay un daño en, en el alcantarillado y las lluvias no han Ya, dejado avanzar mucho en las obras. Entonces, entiendo. esta semana no hubo clases. Ah, tremendo, pues. Y ya estás que terminas el año académico, ¿verdad? Sí, sí, ya terminando. Terminando. ¿Cuándo sales a vacaciones de eso? Bueno, hoy supuestamente salían, pero salían unos grupos, pero eso se corrió porque como esta semana no se trabajó. Claro, claro. Sí, porque es que ya uno va pidiendo como vacaciones, ¿cierto? El trabajo de colegio es bien arduo. Sí, cuando llega mayo ya uno quiere las de junio ya vacaciones. Cuando llega septiembre ya uno pide la semana Uribe, ya el cuerpo ya la pide. Y apenas pasa esa, ya el cuerpo ya pide ya Navidad. Sí, no se mantiene en un déficit porque es demasiada inversión. No solamente mental, sino también yo diría que emocional, ¿no? Porque es que definitivamente, pues, fuera de, lejos de ser el ideal, es la situación de la escolaridad de muchos niños. Entonces, me imagino que sufre uno con ellos, ¿no? Sí, sí, es un desgaste físico, mental, emocional. Correcto. Ya. Y mi papá siempre ha dicho que el trabajo más difícil es el trabajo con gente, dice mi papá. Total. Ya, y es cierto. Total, porque está uno invertido en ellos, pues si es la inclinación de uno, si a uno le interesa, ¿no? Muchas veces se encuentra uno también con unos casos que consumen más de la energía emocional de uno. Y bueno, igual hay que dedicarle su tiempo. A mí me tocan también, quien creyera que en el trabajo mío lo que yo hago, y en ocasiones me toca cosas difíciles que le tocan ayudar a la gente, incluso hasta hablando con ellos, escuchándolos simplemente. Así es. Tremendo trabajo ese, Marta, súper. Listo. ¡Titi! Hi. Por ahí está Titi. Salúdenme a Titi. ¿Sí? Un VIP. Un VIP Hola, con Titi. Titi. ¿Y qué más, Titi? ¿Cómo ¿Otro estás? integrante quién es? ¿Quién es este? Sebas. Está por ahí el Sebas, también conocido como Johan. Ah, Y ok. la Titi. ¿Qué, Johan. qué hora es allá, Titi? Que parece que fueran como las 12 de la noche, como a luz de vela. Oscuro. Y hace frío. ¿Qué hora es Son por las allá? 8:40. 8:40 y ya está haciendo un frío tremendo, un frío tenaz. Tremendo. Más Sí, a porque esta estoy hora ya empieza ya a hacer frío por allá. sí, en una parte ¿Cuándo que es se más llama la frío de sierra. todo? Sí, Entonces es una zona más fría claro, que claro, otras. claro. Y me imagino que ya a esta altura del año es más frío aún, ¿cierto? Y cada día más frío, cada día va bajando un poquito más la temperatura. ¿Y tú dónde está el calentamiento global? Me hace falta. Tal y cual. Tremendo. Ok, ¿qué nos cuenta por acá Sebas Céspedes? Creo que está almorzando. No. Hey, what's up, man? I'm working, but I'm listening to you guys. Okay, then tell me what's up. Nothing's All up? is all is going
Well, I'm working a lot. I'm catching up with a lot of things from the week. That's basically it. What about you? Right. As usual, you know, work, go pick up the kids, buy some lunch. Today I bought mondongo. Does anybody like mondongo? Of course. My family loves mondongo. So today was mondongo's day. So I went to mondongo. I picked up Juanita. She got botón de oro. Oh, good. But Excelencia your académica. family includes you or not? You said my family, but do you like mondongo? Of course. Yeah, Okay. we all do. So yeah, so I picked up Juanita and then we went to buy mondongo. We had lunch and here we are, just working. Good. I was walking Merlin, and that's it. I was working all day long. I'm working all day long. Okay, so you're working from home today. Yeah. Yes. Actually, I worked from home all the week. Right. Okay. All week from home, so you can be with your kid. Yeah. Shoot. My naughty kid. Your naughty kid? What do I need? Purchase courses. No. Run. Bedtime story. All right. So we're doing Paul Bunyan, right? Chuck is going to be over in about 15 minutes. Él llega por ahí en 15 minutos. Chuck, our partner and friend and confidant, our grandfather. El abuelo del grupo. Oh, Paul Bunyan. No, this is not what I wanted to do. Qué pena con ustedes. Practice is better. And I'm finally feeling better today. I feel like I'm finally clearing out of this muck. Esta mocosidad tan berraca que tenía yo. Ya como que me está quitando. Today I ran. Today. Only 7 kilometers, but I ran. Okay. So that's what's up with me. And I ate mondongo, so I'm very happy. And is Pau also working from home, Sebas? Eso es en este momento, teacher. ¿Cómo? Ya lo están jugando en este momento, no entiendo. Ya lo voy a poner. En realidad lo estamos leyendo. Pau is working from home. Could you hear that? Did hear? Sí, right? sí. La escuché por allá. He has a Preguntando es que are you having an affair? Titi no estuvo anoche, no. Titi, ayer estuvo muy chistosa la improvisación porque tenían que utilizar la pregunta, are you having an affair? Que si estás montando cuernos. Entonces era como hacer una improvisación alrededor de eso. Fueron muy cómicas y muy ocurrentes. Se disfrutó mucho, yo lo disfruté mucho. Nos faltó la pelirroja, la loca, la que hace siempre los mejores papeles, la de los ojos locos. Mercedes. Sí, pero ella estaba ocupadita porque estaban en temporada alta, entonces no he tenido mucho tiempo, pero ella nos hace gozar mucho el rato, pero igual lo pasamos buenísimo. A ver dónde íbamos. Lo que pasa es que este libro no me deja llegar a donde yo iba, sino que nos toca recordar. Paul trudged along through the swirling snow so thick he could hardly see. Ya íbamos por acá o antes. Ahí, ¿cierto? O antes o después. Hey, Edu. No, por ahí no. Hey, bro. What's up? All is good. How are you, man? Have you finished your shift? I can't comprehend, my friend. Finish what? I can hear you. Finish what? Your shift. So Your shift. su Okay. jornada. Yes, my friend. Of course. Absolutely. That's good.
I want your job and Fabe's job. My job is the best. I get to hang with cool Yes. people. Me junto con gente súper. ¿Sí? Yes. I want to be Eh, Fabe because Fabe has to teach me. Right. Oh, yeah. I love that job. Talking. Yeah, I love Really, really great job. talking. Sometimes people talk. Yeah, exactly. Talking seriously, teaching is a good. I It's a dream good- with teaching. Yes, a one good day. career. Very enjoyable and very rewarding. Pero yo creo que es como todo. Hay gente que está diseñada para. You can be this, you can be that, you can be a taxi driver and love it. You can be a construction worker and love it. Of course. I think it's all Yes, same in here. how you feel, como uno se siente, in how you feel about what you do. And I think that you need to feel proud. Yo creo que uno se tiene que sentir útil y orgulloso de lo que hace. For sure. Y si ese es el caso, if that's the case, then, como dicen las tías, you're blessed. You're blessed, kid. El bendecido. Go ahead. Ya tú eres el bendecido. Yeah, because what else do you need? Yeah, of course, we all need to make money, but money doesn't guarantee that you're going to even tolerate. El dinero no garantiza que uno incluso llegue a tolerar lo que uno hace. Yeah. Sometimes you just suffer through it. Hay gente que sufre con lo que hace, incluso haciendo un billetón. Doesn't matter. They don't enjoy it. I agree. I think Yes. serving is a privilege. True. If you Yes. enjoy that, We are on the it's same page. better. Yes, sir. You're absolutely right. Okay, so I think that we were on this page. Tengo como la vaga sensación que estábamos por acá, por la ventisca. Vamos a empezar desde acá. No recuerdo exactamente. So let's start from here. Okay. Recordemos que aquí muchas veces el punto es que en el bloque semántico los elementos se pegan, ¿cierto? Se apiñan. So, you know, they sound together. And sometimes, especially with those words that actually don't mean anything, like prepositions, they get really close to each other and small. So, yeah. Anyway, and a couple of words that are always troublesome. Unas cuantas palabras que siempre ponen pereque, problema. For example, trudged. Puede ser maluca de pronunciar, ¿cierto? Me imagino. Trudged. Recuerden que esa DG en sonido, en calidad de sonido, es similar a la Y de yuca, de yoyo, de... Sí, es el mismo sonido. Incluso la doble L, nosotros llanta. Sí, pollo. Muy chistoso que en todo Centroamérica es pollo. Y aquí es pollo. All right, so trudged. Ese through, recuerden que aunque es una palabra muy, de una visualidad muy prolongada, una palabra que se ve muy larga, es muy corta. Básicamente la lees como si fuera THRU. Y es más, idiomáticamente o coloquialmente mucha gente lo escribe así. Through, THRU, through. Through the swirling snow, thick, could hardly see. Bueno, a ver cómo nos sale esta. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. There you go. Here's Master Chuck. Go ahead, Yeah. Master Chuck. You read it. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. There you go. One more time, just for the road.
Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Hey, ¿quién se aventura? Who wants to venture Paul. out? Pronounce it. I Go ahead, buddy. want to try. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. One more time. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. So thick. Le elevamos un poquitico más ahí. So thick, he could hardly see. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Okay, much better. Paul trudged along through the No lo despegues, no lo despegues en trudged along, but he trudged along through the swirling snow. Swirling. Paul trudged along through the swirling Mejor. snow, so thick he could hardly see. Better. Yo escuché ahí un could muy elevado. Creo que hay que bajar un poquitico más el could, ponerle un poquitico más de lima y subirle más al sí. So thick, he could hardly see. Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Okay, I like it. Very good. Anyone else? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere que nosotros también queremos? ¿Quién más quiere? Léalo usted, profe. una I vez. want. I want because Sebas. I'm going. I'm leaving. You're leaving? Yeah, I have a meeting. Okay. I'm working. I know. Sorry. Go ahead, buddy. So Paul trudged along through the swirling snow, so thick he could hardly see. Hey, bueno. Trudged Wait, along? don't say anything. Charles said that it was good. Yeah. Charles Cherry. Yeah, you can't That was good. deny that. That was good. I can't deny. He can't deny. Thank you, Charles. Yeah, I can't. I Kissing up to didn't the say Charles. anything. Kissing up to the Charles. Oh, good. Sí, lambiéndole I like ahí al Chuck. How do you say lambón? Is Kiss up. liquor? Okay. Boot liquor, Boot ass liquor. liquor, butt liquor, brown noser, kiss Smart. ass, kiss ass. Smart. Kiss ass. We learned a lot here. You Yeah, are you're a a kisser. kiss ass. That's I what we don't learned think today. that. Thank you. And here's Adri. ¿Qué más, Adri? Hi, teacher. Hi, guys. Hoy sí vas a salir o no. Ay, Adri. Adri no me la sacan. Vengo llegando. Viene llegando. Bueno, gracias al Señor. Llegando. Llegando vengo. Yeah. All right, so How do you feel today? Good. better. Yeah. Yeah, I think I'm I clearing see up. you. Finalmente ya me estoy como Pensé que- deshaciendo. Yeah, I've Y en been el sick with a semblante se ve muck that también. is not leaving. You En know, el like semblante también se ve coughing. mucho mejor. Así estoy. Sí, comí mondongo, Adriana. Ah, Yo cuando como wow. mondongo me animo. I love it. Who I doesn't? love mondongo. I could fill a bathtub in mondongo and take a dip. I could. That's how Yes, much I it's love it. delicious. Yo I like yo it podría too. llenar toda una tina de mondongo y meterme en ella y sumergirme. Así de tanto me encanta el mondongo. Uy, Exagerado. my goodness. Babe, Yes, sir. did you take Chuck to Mondongo's place when he was here? Oh, Chuck actually lived 2 blocks from Mondongos. En la 10, él vivía a 2 cuadras de Mondongos. yeah. I ate No. there many times. Many times I ate there. I like Good. mondongo. I like mondongo too, but I would not fill my bathtub up with it. Mondongo lover. Mondongo lover, yes. I'm no mondongo lover. You're No. not, Eddie.
Shame No. on And you, Johan. really? I don't like that. it. The cow So stomach. the Yeah, pure, cows. Only the soup. the pure is about Mondongo lovers too. We have to expulse him. Yeah, I know. Sure. Right now. And I'm so, joking. Only- Goodbye, guys. I have a meeting. I'll back if I finish early. all right. Good luck. Good luck. See you. Have a good meeting. Thank See you. you, bro. All right. So yeah, who else is here? Let me see. Let me see. Titi. Wait a second. Porque no puedo verlos a todos. Hang on. Relax. Allá, Eddie, are you listo. at Quibdó or Right now, I'm in my home right now Okay. Oh, San okay. Antero. because San Antero, yes. I take a rest 7 days. 7-day Okay. break. That's fantastic. When you 7 days you break. live with your mom, your brother, with my your wife, with my son. Okay. Well, how old are your son? My son is 11 years old. It's a teenager too. Yes, teenager. It's Okay. It's a mini Eddie, right? mini Eddie costeño. He likes to study English? Yes. He tried to speak with me sometimes, but the level is a little bit slow, but I try to teach you. All But right. he wants to practice with you? Yes, he always see the classroom when I'm here. He is next to me, or the next to room. He hear the class. Sometimes, Father, you can speak a little bit low because you are speaking loudly. O sea, muy bulloso. You're too Que le loud. baje, que le baje el volumen. Yeah. Turn off the volume. But wonderful. What's your kid's name, Eddie? Matías, Matías o Mati. All right. Matías, por acá está, espérate, te los presento un momento. Ah. Mati. Por acá. Dice, ay, my father Mati. is... Ay, ahí viene Ahí la va. presentadera. Espérate, le quito el... Aquí, ¿qué es eso? Para que se... Ahí, ¿me escuchan? Yes. Yes. Saludos a mi Hey, Matías. Hi, Matías. Hey, What's up, brother? Muy bien. How are you? Matías es deportista. Yeah. Practice sport. ¿Cómo? Practice Ah, sport. sí. Está acá estudiando aquí para un examen que tiene el martes. De Entonces, inglés, está con de el inglés. cuaderno. No, Examen de este inglés. este es de geometría. Geometry. Good. Geometry. Ya está estudiando el hombre. Yes. Sí, me gusta. Excellent, All Matías. right. Nice to meet you, Bye. buddy. Nice to meet you. See you. Nice to meet you, Matías. So that's Okay. Mati. This And is Adri, Mati. can you remind us of your kids' names? Santiago and Natalia. Who's older, San- Santi or Nati? Natalia is 18 years. 18, so she's a woman. 18. 18. 18, eso, 18. My daughter is 16. oh, Wait, your son is 18 and your daughter is 16. Yes. Okay. What are their names again? Natalia and Santiago. Santi and Nati. Mhm. Okay. Santiago. Why those names? Are those like your uncle, your aunt? No? No. In Santi, I would like to a movie or a soap opera. In that time. ¿Cuál? De Padres e Hijos. Padres e hijos. Ese es Santi.
Yes. Okay. And Nati, where And did Nati come from? My husband like to hear his name. And you didn't say anything? You didn't say anything like, no. Natalia, venga un Natalia. momentico. Venga, ya lo presento. Venga. Ella como que, No ay, ya quiere. empezó la Ay, no, presentadera. Sí, ay, No. no, mamá. Ellos sí. A los únicos que les gusta que los presenten son a los chiquiticos. Ah, sí, ellos sí corren la Llame a carrera. Juanita y mismo viene. Simona, Juanita. Yo llamo a Sí, Jacob corre. o llamo a Arturo, de pronto sí, de pronto no. Arturo. Sí. Why this name? Because of the king. King Arthur. Siempre he sido muy arturiano. Al rey Arturo. Siempre con cosas de Arturo y de Merlín, el perro de Johan. Merlín, yes. Bueno, good. Entonces siempre me lo imaginé, el rey Arturo. Mm, Jacob es de lo más chistoso porque, bueno, Jacob nació en Estados Unidos, entonces le puse Jacob, ¿sí o qué? Y siempre lo he conocido a todos como Jacob y se presenta como Jacob, él nunca dice que es Jacob, él siempre ha sido Jacob, ¿sí? Entonces, no, ¿por qué Jacob? Porque yo quería llamar a un hijo Jay. No sé por Jay. qué. And Juanita. Yo le digo Jay. Y en Juanita sí es porque mi mamá, my mom, Chuck, she used to love the song Juanita Bonita. It's a typical song from back in the day. Used to be very popular. And everywhere my mom went, she would always call for that song to be played. Ella siempre pedía que le pusieran esa canción. Every time. So when I was a kid, it was always, okay, Juanita. And then as homage or homage to my mom, I decided to name her Juanita. That's why she's named Juanita. Viene ese Juanita. Con Rita. Juanita, tal cual. Cuando yo fui el que la fui a registrar y en ese momento me cogió la duda. Juana, Juanita. Si es Juana, le puedo decir Juanita hasta que ya no aplique. Pero si es Juanita, y es, ya. Y es más, un estudiante mío me dijo, no, Juanita es lindo, Juanita, y lo dejé Juanita. La dejé Juanita. Sí, Y no me arrepiento, es hermosa. Mm. So, Juanita, Jacob, and Arturo, en realidad. Arthur. And that's it. And Chuck, you have three kids too, right? I do. Yeah, one of them is Charles Jr. But I made named Alexander after Alexander the Great, like your King Arthur. It was hard to come up with names, but my daughter is Carla because we had a really nice friend named Carla. Okay. Yes. And she's a baby. Oh, who's the baby in the whole lot? Oh, out of your three kids. Quinn, my Charles Q. Cherry the Fourth, Quinn, like Charles Jr. He's the Ya, young lo que one. pasa es que cuando uno tiene plata, when you have money, you have a dynasty. Entonces esto es Charles Quintard, the first, que no sabemos who was that. Monarchy. Was that like The monarchy, back in England, in Scotland? No, it was actually back in Missouri. His Quintard was a bishop of some Missouri or Mississippi. There's a Quintard building at the University of Mississippi, I think it is. But Ole Miss or one of those. But anyway, he was named after a bishop, my grandfather. And I'm a third, yes, and my son's a fourth. But we don't have money. We just pretend. You pretend. Quintard. Okay, so Quintard is the name that that Chuck's family's got for probably centuries, right, Chuck? Yes. So Quintard the first, Quintard the second, y Chuck, el que conocemos acá, nuestro amigo, es Quintard the third. This is Charles Q. Cherry the third. And my son is the fourth. Y el hijo de él es Charles Quintard the fourth. That's where we got Alexander. Alexander, Quinn, and Carla. Yep, they're all grown up though. No more trouble. No more trouble. Just three. Unbelievable, man. You're being so smart, a sailor, and just three kids.
You could have had 20 or 30. I was gone a lot. You were lucky. You were lucky or intelligent. I don't know. Well, I'm more or less the same as you, I think. 3 kids. I got 3. Yeah. 3 es great muchos hijos. Hoy en día, Only en 3. el día de hoy, en el día en que vivimos hoy, 3 hijos es muchísimos hijos, demasiados. En cambio, mi abuela, cuando estuve visitándola, ella tuvo 10 hijos. My grandmother, who's 104 now, Chuck, she had 10 kids. She won. I just came back from visiting her. She lives close to Bogota, an hour and a half from the capital city. The team Bedoya. Yeah, the Bedoya team. Bedoya For team. 104 years, man, and she's still strong. She's losing it a little bit. At first she didn't know who I was. Like, who's this guy? Well, that's okay for 104. Yeah, 104 and 10 kids. Can you imagine? 10 kids and she's 104 and she's still going. It's unbelievable. It is unbelievable. Must have been what the climate or the food, do you think? The cereal. There was no cereal in the past. Antes no había cereal. Era pura arepa. Arepa de mote. Entonces, vea. Not without cereal, without television. No television, no cereal. Agua panela. That was the main. That's the drink. secret. That's the secret, agua panela in the morning. Anyway, so Chuck's mom just passed away a couple of months ago, and she was 103. That's right, right. Chuck? That's correct. La mamá de Chuck tenía 103. 103. Ya hace poco falleció, pero tenía 103 años. Mucho tiempo. I'm sitting in her bed now. Is that her bed? Yep. Okay. That's good. All right, so there you go, man. Okay, just a little bit of a family here. Just a little bit of a family conversation. All right, so Quintard. Yes, that's... You can move him off now. Go back to Paul Bunyan. Paul Bunyan. So this word can be a little tricky, by the way. Yeah, trudged. Trudged, and then you attach it to the long. Trudged along through the swirling snow so thick he could hardly see. Got it. Let's go on to the next one. Mr. Cherry, please 3 times if you don't mind. Okie dokie. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Da-da-da-da-da-da-da-da. Anybody who wants to read is welcome to do it. Who wants to read? Jump in. Yeah, He jump right in. found shelter in the spot in the woods where the trees were thick and built a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Okay, you're making several pauses. Let's listen to Chuck one more time. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Yeah, and always between those semantic blocks, entre esos grupos semánticos, cuando llegamos a cada grupo semántico, todo suena muy parejito, que está todo pegado. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Excuse me, the last sentence. Let's listen to Chuck one more time, and then Eddie again. Chuck, one more time, please. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. It's built a fire. Built a fire. Built a fire. Yes, built a fire. Built a fire. Built a fire. Yes, it's correct. Yes, sir. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Built. Where the trees were thick
where the trees were thick and built the fire. Tarara, and built the Built the fire. fire. He found shelter. In a spot in the woods. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Where the trees were thick. You can slide a little bit from were thick. Were thick. No, were thick. No, were thick. Where the trees were thick and built a fire. Where the trees were thick. Where the trees were thick and built a fire. Thick, not thick. Thick is garrapata. Thick. Thick. Where the trees were thick. Where the trees were thick. Were thick. Con la lengua entre los dientes. Were thick. Where the trees were thick. Mejor. Where the trees were thick. Y sin pausarlo ahí mucho, sin mandarse mucho, sin darle mucho volumen a were. Were thick. Where the trees were thick and built a fire. And built a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees. Oh, se me movió. Excuse me again. Se me movió en ese momento está leyendo. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. All right. Who else wants to read? ¿Quién más? Who else wants to read? Oh. Okay. Go ahead. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Built a fire. Okay. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. ¿Cómo dijiste otra vez? He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Built a fire. Teacher, tengo una pregunta. Ya. ¿Es built o build? Built. Esa uno suena. La uno suena. Built. Built a fire. Built a fire. Lo otro es abrir un poco más las vocales al principio con ese found. En lugar de phone, found. Found. Y He spot. found. Spot en lugar de spot. Spot. Found the spot in the woods. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Muy bien. La única que me queda ahí en duda es thick. Thick. What? ¿Qué es? Thick. Thick. Como la Z española. Thick. We're thick and built a fire. We're thick in the fire. Built a fire. Okay. He found shelter in a spot in the wood where the trees were thin and built a fire. Thick. Dice thin. Thick. Thick. Oh, Dios. He found shelter in a spot in the wood where the trees were. Okay. He found shelter in a spot. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thin and built a fire. Dice thin. Thin. Thick. Okay. Thick. Y además de eso son el opuesto. Thin es como Sí. pocos. Thick es muchos o espeso. Sí. Yeah. Palabritas, hombre, Dios mío. It's okay. Who else? Muy bien. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más se le mide? Go ahead, Marta. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. And built a fire. And Built built a. a fire. Built a fire. Build a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Built a fire. Build a fire. He found shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Muy bien. And it's because cuando se Very va. good.
Yo. Muy, muy bien. All right. ¿Tú quieres, Titi? Sí. ¿Me Dale, escuchan Titi. bien? Sí. Ah. He found a shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Ajá. Built a fire. Otra vez sin dudarlo. He found a shelter in a spot in the woods where the trees were thick and built a fire. Ajá. Yeah. Found shelter. Very good. Excellent. All right, let's go on to the next one, para que no nos aburramos, so we don't get bored. So we can finish a story, so we can read a different story. Enough of Paul Bunyan, right? Ready? Yes, sir. 3 times, if you don't mind, if you're so inclined. I'm so inclined. As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. Ma, ma. As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. Ma, ma. You're an expert at that cry, at the strange cry. I was just helping that sheep over the fence. As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. Ma, ma. There you go. What could that be? Wonderful. Who wants to read? Who wants to read? Okay. As he warmed yes, Chuck is warm. Warmed himself. Warmed. Warm himself. As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry, ma, ma. Sí, desde he comenzaste un poco cortado. He heard a strange cry. Ma, ma. Listo. Entonces, he heard a strange cry. He heard a strange cry. He heard. Okay. As he warmed himself by the fire. Otra vez. As he warmed. Capaz con ese warm. As he warmed himself. As he warmed himself by the fire, he heard strange cry, ma, ma. As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry, ma, ma. Vamos a tratar de que sea siempre como esa mecedora, como ese ir y venir, como ese vaivén, que sea muy melódico en su ritmo. Como, as he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. Ma, ma. ¿Sí? As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. Ma, ma. Y también está en las pegas. Sí, está en las pegas, muchachos. Es como armando muebles de madera. Hay que hacerle muy bien la pega. Warmed himself. Pueden decir warmed himself. Pueden botar esa H para la porra si quieren. Warmed himself. As he warmed himself by the fire, he heard a. Ahí me lo pegan. Heard a strange cry. He heard a strange cry. As he warmed himself. As he warmed himself by the fire, he heard that strange cry, ma, ma. Okay, one Sí, more time. despegaste un poquitico el himself, que sonó como que fuera un bloque semántico solo, y aquí me despegaste esa A. Entonces, as he warmed himself by the fire. Si quieres, está himself. As he warmed himself by the fire. As he warmed himself. By the as fire, he warmed si himself. Pegado todos, o sea, as he warmed himself by the fire. Todo pegado. As he warmed y como las transiciones como lo más puliditas que se puede hacer, ¿sí? Como bien lijaditas antes de echarle pintura. Entonces, as he warmed himself by the fire, as he warmed himself by the fire, as he warmed himself by the fire, he heard that strange cry, ma, ma.
Yeah, it's Que es interesting, right? lo último. Sí, es interesante. Chuck, can you read it one more time for us, buddy? As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. Ma, ma. Una chip. As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. He warmed himself. As he warmed himself by the fire, he heard a strange. He heard a strange cry. Ahí sí. Ma. Eso. ¿Sí? O sea, es como que les dijera yo, como hacer un hojaldrado. Estoy tratando de buscar como la metáfora correcta. As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. All right? Good job, Eddie. Who wants to read? ¿Quién más quiere leer? El último que quiera leer esta página. Go, go. As he warmed himself by the fire, he heard a strange cry. Ma. Lo único que no me gustó fue ma. Debe haber sido ma. Porque aparentemente es No me strange. sale. Es aparentemente strange. Pero es que ma. Good job, Titi. Excellent. Okay. All right, let's go on to the next one. Got it. This one is done. This is too easy. Esto sí es un regalo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? It's a gift. From Chuck to you. 3 times, Chuck. What could that be? Wondered Paul. What could that be? Wondered Paul. What could that be? Wondered Paul. What could that be? Yo entiendo que Chuck nos está subiendo what y be. What could that be? Wondered Paul. Lo hace como pegado. What could that be? What could that be? Wonder. Oh. Pero pega primero lo de arriba. What could that be? Wondered Paul. One more time, Chuck. What could that be? Wondered Paul. Who wants to attack it? ¿Quién lo quiere atacar? What could that be? Wondered Paul. Es un poco más de fuerza al what y al be. What could that be? Wondered Paul. Yeah, I like it. Okay. Who else? ¿Quién más? What could that be? Wondered Paul. I like it. One more time. What could that be? Wondered Paul. What could that be? Paul. What Sí, could yo that diría be? que de pronto Wondered eso. Paul. La última como sostenerla un poquito. What could that be? What could that be? What could that be? Wondered Paul. Wondered Paul. Wondered Paul. Wondered Paul. Wondered Paul. What could that be? Wondered Paul. What could that be? What could that be? Wondered Paul. All right. Yo veo ahí Titi que está con ganas. ¿Tú quieres, Titi? Dale. Estoy intentando poner Modularla. como la wonder. El sazón. What could that be? Wonderful. Interesting. Okay. I like it. Yeah, good. Very good. All right, got it. Let's go on to the next one. Oh, this one's long Yeah. and torturous. All right. It's all you, Chuck. 3 times. He followed the Gather up. sound. Okay. He followed the sound, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. He followed the sound, making his way through the snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. He followed the sound, making his way through the snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow.
A la hora de interpretar lo que escuchamos de Chuck, ahora que nos fijamos más en las tonalidades, la entonación agregada, más que en el significado, tenemos que ver los contrastes, dónde están esos pitches más altos, dónde pasa más rápido, dónde pega, dónde despega, el volumen de la voz, todo, dónde sostiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque una vez nosotros detectamos eso de manera tan discreta, logramos pegarle a muchos puntos de lo que hace Chuck tal cual, o sea, de manera fidedigna. Y claro que también erramos otros, pero está ahí, digamos que la forma de pensar en esto es simplemente detallar aspectos y trabajar esos que detallamos. Quizás otros todavía nos evadan, o incluso algunos aspectos que en una página X lo hacemos muy bien, en esta nos evaden. Pero allí es donde está la práctica, ¿sí? Y en esa práctica es donde encontramos diferentes retos hasta que por fin, superados todos esos retos, ya nos sentimos muy plenos y con confianza en nuestro speech pattern, when we speak. Y eso ayuda mucho. Yo siempre he dicho que nosotros como adultos deberíamos de estar muy motivados a aprender pronunciación porque es lo que garantiza que nos sintamos cómodos cuando hablemos, que nos dé gusto hablar, que no nos dé pena. Entonces sí, a lo que hay que apuntarle con Chuck es a ver esas partes, esos componentes de manera discreta, apreciarlos, saborearlos y, bueno, claro está, lo último que se hace es imitarlos. Vuelvo y les digo, algunos nos darán dificultad, incluso algunos que ya hacíamos muy bien, aquí en esta combinación de palabras ya ¿sí? Porque es eso, es básicamente la combinación de palabras, esos diferentes propósitos con que se dicen las cosas también, ¿no? Anyway, too much carreta. Let's listen to Chuck one more. Chuck, did you get a haircut? You look handsome today. I'm always handsome, but I did, in fact, get a haircut. Okay, ready? Did you get a haircut or did you give yourself a haircut? No, I got a haircut. I actually You paid for it. Wow. Yeah, Rich every people 3 always months. pay for their haircuts. I Every give 6 myself haircuts. The whether aristocrat. exactly every 6 months, whether needed or not. Every 6 months? Yeah, You're kidding me. more or less. All Are you right. ready? All right. I'm ready. I'm sorry, it's starting to rain on my project. I'm going to have to go in a few minutes. So Sure. I'm going to see what happened to the frozen animal. He followed the sound, making his way through the snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. One more time, just because it's so mellifluous. He followed the sound, making his way through the snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. There you go. This is like dancing the salsa. You just gotta, catch its drift. You have to catch the drift, Como dicen los gringos, es como bailar merengue. Es como caminar. Yeah, just gotta catch the rhythm and that's it. Then you're solid on it. You just gotta ride it in the right way, the right direction. So, who wants to read? ¿Quién quiere leer? Hello, Ao. Aulani is with us now. Who wants to read? Who craves to read? Who wants to read? Sí. You wanna try? Diego. Okay, that's right. Vamos, el Diego. A ver. He followed the sound, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Again, es por el miedo, tal vez. Dale. El miedo al regreso. He followed the sound, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. La paré anyway. Dale, otra vez. He followed the sound, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Listen to Chuck one more time, Diego. I think that they are 4 blocks. 4 He blocks. followed
And making his way through the snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Ujú. Son cinco, ¿sí? I think there are 4. He followed the sun, making his way through snowdrifts and espérame que se movió. He followed the sun, making way. Perdón. He followed the sun, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Ya, falta un poquitico como de efervescencia, pero está bien. Sobre todo en la parte de Ahora until at lo last. pegó. Efervescencia es la palabra, eso. Until at last, hasta que por Ajá. fin. Until at last. O sea, Piénsalo. es snowdrifts until at last. O sea, se separa un poco Separado. porque está, porque está recayendo, aumentándola ahí en el until at last. Sí, yo diría que es porque la intención es como que es ese momento de transición donde por fin, ¿cierto? Ok. Sí, compararle ese dramatismo ahí. He followed the sound, making his way through snowdrifts, until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Ok. Y ya, dale como el sentimiento de lo que piensas ahí que ocurre. He followed He followed the sun, making his through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. You guys are wonderful. I got to run. I'm sorry. All right. Hey, Sorry to- Chuck, thank you very much for Thank being you, here. Chuck. Hope to Yeah. see you again soon, okay? Yes, you Take will. care, buddy. We'll be back. Thanks, All right, Take boss. care. bye. Bye. Hey, brother. All right, so listo. Entonces aquí hay que ponerle un poquitico como de sazón, ¿cierto? He followed the sound. O sea, metámonos en la película. El tipo escucha cualquier cosa, un mugido, graznido, lo que sea, quejido. ¿Cierto? Muy raro, aparte de todo, strange. Entonces, ¿cómo te sientes? Estás allá en la mitad del bosque, en esa ventisca, ¿cómo te sientes? ¿Consternado? ¿Curioso? Entonces, dame esa curiosidad en he followed the sound, making his way through snowdrifts, lo cual es un paso pesado, ¿sí? Making his way through snowdrifts. Duro. Ahí hay dificultad. Making his way through snowdrifts. Y ahí, pues, el descanso viene en que until at last, hasta que por fin, he came upon a large animal frozen in the snow. Congelado ahí en un bloque. Es como que nos contagies de eso que sientes. Quedó el micrófono abierto a Chuck. Pa. Me quedo el micrófono ahorita. Let me just do something about it. 1 second. There. All right. So, eso es. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar en la dramática, ¿sí? En la dramática de esto. Okay, just give me a second. I don't know if Chuck is coming back. O si lo sacó porque no, de pronto quedó conectado por accidente. Just give me 1 second. Sí, quedó como conectado por accidente.
Just 1 second. Okay, sorry about that. I think I'm gonna have to go in 10 minutes. Creo que me va a tocar irme en 10 minuticos porque algo ya ocurrió por acá y me va a tocar hacer algo de carrera. Y Chuck se nos quedó aquí ya, o ya salió. No, ya salió, Juan. Ah, sí, porque se me había quedado ahí por accidente, pero ya. Sí, All right, sí, so ya. let's make the most out of this. A lo que venía yo con esto del drama es que aquí es donde se tiene que hacer el registro del drama, ¿sí? En estas lecturas. Para mí las lecturas, así como las estamos haciendo, son muy importantes porque nos permite precisamente plasmar esos significados subyacentes al texto, ¿sí? Que elevan el texto por medio de del drama, pero de manera segura porque ni lo actúo, ni me lo tuve que aprender, ni me lo tengo que improvisar, simplemente tengo que darle vida al texto, lo tengo que levantar me tengo que levantar del papel, básicamente, ¿me entienden? Profe, pero entonces en ese orden de ideas no, o sea, no sé si sea tan necesario los bloques semánticos, porque por ejemplo uno podría actuar o como definitiva lectura y saldría de pronto más bloques semánticos o de pronto uno le pondría un poco más de drama y podría sonar diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, he came upon a large animal frozen. Ajá. No. Sí, entonces como que ahí se rompe el bloque semántico, pero hay dramatización. Correcto. Pero Entonces es una aquí en pregunta. realidad es como darle esos realces y dependiendo de tu estilo, como lo dices tú, Diego, va a quedar de una manera u de otra y nuevamente esto no está tallado sobre la piedra, es el estilo propio de cada uno, ¿sí? Chuck incluso lo va a leer de una manera diferente a mí, lo leería de otra manera otra persona diferente, ¿sí? Porque de alguna manera uno improvisa cómo se siente, o sea, estamos improvisando sobre algo que ya está escrito, diría uno, pero eso no es improvisar, sí es improvisar. O sea, y como lo notan, cada vez que Chuck lo lee también incluso es diferente. ¿Ya? Yo le podría hacer muchos cambios, pero lo que yo quiero que tratemos de en este momento como de verificar que sí podamos visualizar de alguna manera es lo que se siente en cada paso de este texto, ¿cierto? En cada bloque que va pasando. El primer bloque es de duda, de titubeo, de curiosidad, de misterio. He followed the sound. ¿Sí? Y casi que con los ojos lo predica, ¿cierto? He followed the sound. Making his way through snowdrifts. Aquí ya estamos hablando desde la laboriosidad que trae consigo pasar por todos esos montones de nieve, ¿cierto? O nieve amontonada. Making his way through snowdrifts. Y casi que como que con las palabras estuviéramos pasando por esos terrones de nieve, ¿cierto? Making his way through snowdrifts. Y ya ahí, hasta que por fin es donde uno descansa, ¿cierto? Until at last, casi que suspirando fuerte o como, sí o qué, como eso, como respirando fuerte, como que, until at last, he came upon a large animal. Y obviamente que tan large como lo veas tú, va a ser la pronunciación, la enunciación. He came upon a large animal. Sería muy grande, ¿cierto? O he came upon a large animal. Puedes incluir así en un minuto porque vean que en realidad, aunque es grande, para Paul es una cosita, ¿cierto? He came upon a large animal. No sería mayor cosa. Pero yo imagino que Paul se encuentra una montaña. Si él dice, si yo dijera, he came upon a large animal. ¿Sí? O sea, sería algo de un tamaño comparativamente, lo volvería el liliputiense. Frozen in the snow. Depende de cómo te sientas. Mistificado. Frozen in the snow.
He came upon a large animal frozen in the snow. Frozen in the snow. Frozen in the snow. Frozen in the snow. Triste. Frozen. Bien. Pues eso es improvisar sobre el texto, ¿sí? Casi que estamos creando un hipertexto. Y ahí es donde nosotros podemos experimentar. La ayuda de los bloques semánticos es un aspecto, digamos, de una derivación dramática. Tú puedes cortarlo más y necesitas más drama. Por ejemplo, yo podría llegar, he followed the sound, making his way through snowdrifts, until at last he came upon a large animal frozen in the snow. ¿Ya? Entonces ahí rompí el bloque semántico en 1, 2, 3, 4 partes, porque es lo que quiero plasmar. Quiero plasmar como ese sentido de lo insólito que es y qué voy a hacer yo con este animal ahí en un témpano de hielo. Frozen in the snow. All right. ¿Quién quiere experimentar con este texto? O sea, esto es como jugar rayuela o golosa, que ya está en el piso, pero usted puede decir cómo salta en puntica de pie o cae en el talón de Aquiles, ¿sí? O da la vuelta, hace vuelta estrella. I don't know, yo no soy un golosa specialist. De pronto Titi tiene cara de haber jugado mucho golosa. Aola quizás jugó mucho rayuela por allá en México. Eso es, ya está trazado en la tierra, ¿sí? En el concreto, pero tú juegas, ¿sí? Y el hecho de que la piedra caiga en diferentes partes es como donde vas a poner tu acento, tus pitches, donde tira la piedra. All right? Otra metáfora más. Who wants to experiment? ¿Quién quiere jugar a la rayuela con esto? Yo tiro una piedra. Tan, cae. Entonces es, he followed the sound, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Ok. ¿Quién se le mide? Tiren una piedra a la rayuela. Okay. Tírala. He followed the sound, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Vamos a tirar la piedra en el he, muchachos. Yo porque estoy viendo como diferente a Paula, como que me la cambiaron, como que está más joven. ¿Será porque hoy me tocó maquillaje? Go right. outside. Está saliendo, hoy va de salida. Te va de party. No, voy de llegada. Estaba en reunión de padres de como familia de la Patri. Simo. Como Patri también venía llegando. All right. Ojo, tiremos la piedra en he. He followed the sound, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Únicamente por experimentar, a ver qué nos sale, ¿cierto? He followed the sound, making his way through snowdrifts until at last he came upon a large animal frozen in the snow. ¿Qué tal si uno tirara la piedra y pusiera, digamos, snowdrifts y frozen como los pitches más altos de esa frase, de todo este bloque? Snowdrifts and frozen. Tirarle más energía. ¿Cómo haría uno ahí? ¿Quién se le mide? A tirarle más energía a snowdrifts and frozen.
Me, teacher. Dale. Okay. He followed the song, making his way through a snowdrift until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Eso. Un more time. Que con ganas de un poquitico más. He followed the song, making his way through a snowdrift until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Eso. Entonces yo digo que es muy difícil hacerlo así, a menos de que uno vaya escalando hacia allá, ¿cierto? Como la escalinata de la que venimos hablando de manera metafórica. Es muy difícil si yo digo esto. He followed the sound, making his way through snow, o algo así, ¿cierto? O through snowdrifts. Until at last he came upon a large animal frozen in the snow. ¿Cierto? Suena raro. Hay que ir como modulándolo. He followed the sound, making his way through snowdrifts. Until at last he came upon a large animal frozen in the snow. See? Until at last he came upon a large animal. Oh, until at last he came upon a large animal frozen in the snow. Simplemente es un juego. Pero es que Yes. cuando uno va leyendo, uno no tiene tiempo de pensar cómo va a leer. No, en este momento sí. Aquí en esto sí, porque aquí tenemos todo el tiempo. Llevamos media hora en esta página. Aquí sí. Ya. Por Sí, eso se aplica. Coge, por eso, yo digo. No, qué pena, teacher. No, pero tienes toda la razón, Adri. O sea, esto en general no va a hacer el ejercicio jamás, pero este ejercicio sí deja un precedente en sus mentes y casi que un gusto por este tipo de juego y de lectura, como que ¿cómo se dice? Un antojo. Sí te deja antojada. O sea, definitivamente puede que salga o no, pero ya quedaste antojada. Y cuando estés leyendo, quizás sin darte cuenta, eso te invada tu lectura. Estás leyendo y de pronto te sientes como que, sí, estoy como que modulando de esta manera. Y es casi que un accidente que ha de venir después de la práctica. Sí, porque muchas veces la gente, o sea, uno ha estado que piensa que el que más rápido lee es el que más sabe, porque lee muy de corrido. Sí, yo creo que es como todo. Yo creo que hay diferentes estratos, experiencias, lugares, expectativas de la gente que los hacen propensos a ciertos, digamos, clichés. El cliché de leer uno más rápido, claro, pero el cliché de uno ser más dramático, quizás no para nosotros. ¿Sí? Pero bueno, esa es la idea. La idea es jugar. But guys, I'm gonna need to leave. Porque tengo una reunión que no sabía. And I'm very sorry to finish here because estaba muy bueno. But we'll continue tomorrow. Quizás mañana hacemos otro poquito entre lo que estamos haciendo con la pronunciación para que lo apliquemos. ¿Ya? So tomorrow, also early, 3 p.m., we get together unless I tell you another time, but 3 p.m. tomorrow. ¿Ok? Ya saben que la viñeta es un recicle de otra viñeta. No les he puesto el botón, pero ya saben que pueden trabajar en ella y ahorita les pongo el botón. Si se me olvida, me recuerdan, please, the button. Es lo único que me falta, pero ya saben qué tienen que hacer. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo tú me dijiste que subiera mi video al grupo y al flip, pero también tenía dudas si había viñeta nueva, pero ahora que dices ¿toca seguir reciclando viñetas? Eso. Los próximos 2 es un recicle de viñetas. Tú escoges la que más te guste y la transformas. Ok. La transformas. Sí. Ok, listo. ¿Y esta viñeta tiene premio? Digo, ¿no? Todas. Este premio se lo ganó Pau, pero hablando con Pau me dice que ella quiere compartirlo con Eri, entonces vamos a tener una clase particular con Pau y Eri. Uy, no, yo sí voy a hablar con ella para que lo comparta conmigo. Para que lo comparta con todos. Súper. All right, guys. Congratulations, Paula and Eric. Thank you, teacher. Thank you, Adri. All right, guys. See you tomorrow. Be good. Thank you, guys. Thank you, Pat. See you tomorrow. Bye. ¿Está de acuerdo?
Bye, guys. Para el lunes, perdón, para el martes. Porque bien yo quedé de afanadita. tercer lugar, yo debería ganarme aunque sea media hora de esa hora que les va a dictar. Un cuarto. Un tinto.